हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हमार खाबार आइटेमे की के आछे देखो, उচ্ছে भाजी, पालन शाकेर घंट और हलो बेगुन दिए इलिश माछ, एक कारी, गाजर, शशा, पेঁয়াজ, राइस। तो खाওয়া शुरू करलाम। भिडियोटा भालो लागले लाइक करो, शेयर करो, सबस्क्राइब करे दिओ। तो खाওয়া शुरू करलाम। प्रथमे उচ্ছে भाजी दिए खाई, प्रथमे तेतो खाওয়াই भालो। तो प्रथमे उচ্ছে भाजा दिए खाওয়া शुरू करी। प्रथम बाइट, এরপরে পালং শাকের ঘন্ট। আজকে আমার খাবারে কি নেই বলতে হবে তোমাদের, মানে কি মিসিং আমার। এরপরে বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছ,
তো বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও প্লিজ। দেখা হবে পরের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।